सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। आज जो सच मैं आपको बताने जा रही हूं, जिस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूं, आपको पता है कि सर्दी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। ये जो सर्दी है वो सर्दी नहीं है कि जिसे आप बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि ये खुश्क सर्दी है, बारिश के बगैर वाली सर्दी है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस मौजूद हैं। एक तरफ पोल्यूशन का हमें जो है वो सामना है, दूसरी तरफ वायरसेस का सामना है, और तीसरी तरफ जो है हमें शदीद सर्दी का सामना है। इन तीनों चीज़ों को फेस करते हुए आपको पता है कि एक नई खबर आ गई है कि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और बच्चों ने जो है वो स्कूल जाना शुरू कर दिया है। अब बच्चे स्कूल जाना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन किस नौयत से उनके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों, इतनी सर्दी में जब आप सुबह सुबह बच्चे को उठाते हैं और उसको ज़बरदस्ती इस चीज़ पर आमादा करते हैं कि वो स्कूल जाए, तो क्या आप उससे ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपका बच्चा क्लासरूम में जाकर जो है वो बड़ा एक्टिवली परफॉर्म करेगा, बड़ा एक्टिवली जो है वो अपने काम को करेगा? और क्या आप उस टीचर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसको आप सुबह सुबह जो है वो सर्दी में ये कह रहे हैं कि आप अपनी क्लासरूम में जो है वो जाएँ और अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाएँ? मैं ये समझती हूँ एज अ माहिर नफ्सियात कि इस वक्त में जहाँ जो हमारा दौर था ना, आज से 10-12 साल पहले का, जब हम स्कूल जाते थे, उस वक्त में अगर किसी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होती थी तो उसको बाकायदा तौर पर जो है वो लीव्स मिल जाया करती थी। और सर्दी में अगर सर्दी शिद्दत इख्तियार कर लेती थी तो हमारे जो वेकेशंस हैं वो बढ़ा दी जाती थी। आज के दौर में इसको एक मुअम्मा बना लिया गया है। इस पर जो है वो शदीद तनकीद की जा रही है मिनिस्टर्स की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि हमारे दौर में तो ऐसा नहीं था, हम तो हर दौर को जो है वो फेस करते हुए स्कूल जाते थे, तो वो दौर और था, ये दौर और है। इसमें वायरसेस हैं, इसमें सर्दी की शिद्दत है, इसमें बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, इवन के घर में रहते हुए बच्चों को जो है वो सीने की मुख्तलिफ बीमारियां, चेस्ट इन्फेक्शन, और इसके अलावा गले ख़राब, बुखार की नौयत ऐसी है कि बहुत सारे बच्चे तो इस वक्त घर में ही बीमार हैं। तो उनको स्कूल कैसे भेजा जाए? वालिदैन ने अपील की है गवर्नमेंट से कि इस शिद्दत को समझते हुए सर्दी की थोड़ा सा और तातीलात में जो है वो इजाफा कर दिया जाए, छुट्टियों में इजाफा कर दी जाए, ये वेकेशंस जो हैं इनको बढ़ा दिया जाए। लेकिन मिनिस्टर साहब बज़िद हैं कि नहीं, इससे पढ़ाई का नुकसान होगा और हम जो है वो मज़ीद नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना में आपको पता है कि 2 साल तक पढ़ाई का निज़ाम जो है वो दरम भरम रहा। तो अब वो सारी की सारी कसर जो है वो हमने सर्दी में निकालनी है कि हम 10 दिन और मज़ीद नहीं दे सकते बच्चों को, क्योंकि अगर ये 10 दिन का नुकसान होता है तो आगे बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं। ऐसा मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का, ऐसा मौक़िफ़ है हमारे मिनिस्टर साहब का। और दूसरी तरफ वालिदैन परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बड़े परेशान हैं कि हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी इतनी ठंड में कैसे जाएं, क्योंकि हर किसी के पास कन्वेंस अवेलेबल नहीं है। कहीं पे मासूम बच्चे पैदल भी सफ़र करके स्कूल जा रहे हैं, कहीं पर जो है वो बाइक पर जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि इतनी शदीद सर्दी में अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं और उसके बाद भी तो आप उन्हें छुट्टी देंगे ना स्कूल से, उसके बाद भी तो उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा ही होगा। तो बच्चों को बीमार करने से बेहतर है कि हम 10 दिन की मज़ीद छुट्टियाँ जो है इसमें अगर इंक्रीज़ कर दें, तो मेरा ख्याल इसमें कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सर्दी की शिद्दत के बायस बड़े खुश्क सर्दी है ये, और बड़ी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट सर्दी है जिसको बच्चे जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। सुबह के टाइम यकीन करें, अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम करने से पहले मैंने एक ऐसी वीडियो देखी जिसमें एक बच्चा जो है वो बड़े गुस्से से अपने घर से निकला है और उसके साथ 2-4 बच्चे और हैं, और वो रस्ते में रुक के जो है वो अपनी किताबें सड़क पर जो है वो फेंक देते हैं कि हमने इतनी सर्दी में स्कूल नहीं जाना। लेकिन ये ठीक है, हम ये कहते हैं कि पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, हमने भी पढ़ा है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम इसकी कोई मुखालफत नहीं कर रहे कि बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहिए या बच्चों को जो है वो इस वक्त जो छुट्टियाँ दे देनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो सर्दी है उसकी नौयत का अंदाज़ा रखते हुए मिनिस्टर साहब को इस वक्त थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अगर 10 दिन इस सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त करके जो है वो बच्चों को मज़ीद घर में सेफली अगर रखा जाएगा तो मैं समझती हूँ ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि बच्चे जो है वो बीमार हो जाएं। बाकायदा तौर पे इस पर एक रिपोर्ट तैयार करवाई है और ये रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 14 रोज़ा तातीलात के बाद तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है। लाहौर में गहरी धुंध से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम है, वहीं दूसरी तरफ तालीमी निज़ाम बरकरार रखने का फैसला किया गया। वज़ीर तालीम ने ट्वीट करते हुए बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी करने का कहा, तो तालीमी सरगर्मियों के पहले रोज़ लाहौर में हाज़िरी 50% रही, यानी 50% तलबा ने फैसला मुस्तरद करते हुए स्कूल ना पहुँचे। शहर लाहौर में शदीद सर्दी के साथ साथ शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है। ख़ास तौर पर बच्चों
اور بڑوں کو فیس ماسک استعمال کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی شامل ہے۔ لاہور کا مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے بھی زائد ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں 480 کے قریب ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ والدین نے بچوں کی صحت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے کہا، اسموگ اور فوگ کی صورتحال میں والدین بچوں کو اسکول چھوڑنے پہنچے تو کہا حکومت بچوں کو مزید چھٹیوں کے بارے میں غور کرے تاکہ بچوں کو خراب موسم کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ یہ جب بچوں کو آپ نے پڑھانا ہے نا تو اس کی کوئی اسٹریٹجیز، کوئی پلاننگ، کوئی پالیسیز ہوتی ہیں، اور یہ پالیسیز جو ہے وہ مینٹین کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، ان پر عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ زبردستی کسی بھی چیز کو مسلط کر دینا اور ایک چیز کا آرڈر جو ہے وہ پاس کر دینا کہ نہیں میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جب اتنے سارے والدین، بچے، ٹیچرز سب یہ چاہتے ہیں کہ اس سردی کی شدت اور اس جو ہے خراب موسم کو بچے فیس نہ کریں، دیکھیں نا کیسے ٹھٹرتے ہوئے بھی جو ہم نے آپ کو ویڈیوز دکھائی ہیں اس میں کیسے ٹھٹرتے ہوئے بیچارے جو ہے وہ معصوم لٹکے ہوئے چہرے، ناشتہ بھی نہیں ہونا، سردی میں اٹھ کے ہم سے آپ یقین کریں کہ صبح صبح منہ نہیں دھلتا، اور جو ہے وہ ہمیں آفس آنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے بڑوں کو۔ تو یہ چھوٹے معصوم بچے جنہوں نے صبح صبح اٹھ کے جو ہے وہ نہا دھو کے یا منہ دھو کر جو ہے وہ اسکول جانا ہے، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کتنا کو بچہ جو ہے وہ آپ پیک کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے اسکولوں میں یہ نظام دے رکھا ہے کہ سینٹرلی آپ کے جو اسکولز ہیں وہ اتنے قائم آپ نے کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پر ہیٹر کے انتظام کیے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے جو ہے وہ آپ نے وارم ماحول رکھا ہوا ہے، وہاں انہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی، سردی نہیں لگے گی، تو پھر تو ہم جو ہے وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر تو کسی والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب آپ فیسیلیٹیشنز بھی نہیں دیتے، فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرتے، اور اس کے باوجود پھر آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آلریڈی جو ہے وہ تعلیم کا نقصان ہو چکا ہے، اس لیے ہم نے زبردستی سردی میں بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، تو پھر آپ اس پر اپنا موقف جو ہے وہ دینے والے بنتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں ٹھیک ہے جی آپ گورنمنٹ لیول پر جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی تعلیم کا نقصان برداشت نہیں کرنا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، تعلیم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو پہلے 2 سال تعلیم کا نقصان ہوتا رہا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر تو کرونا سے نمٹنے کے لیے بھی آپ کو احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنانی چاہیے تھی، اور یہ تعلیم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آن لائن سسٹم کو آپ نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا، آن لائن سسٹم بھی آپ کا فلاپ ہو گیا، وہاں بھی کتنے بچوں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ تو اگر 10 دن مزید اس موسم کو جو ہے وہ سنبھالتے ہوئے، سمجھتے ہوئے بچوں کو جو ہے وہ سردی کی شدت سے بچا لیا جائے گا تو اس میں مذائقے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات کرنا کہ ہمارے دور میں ایسے نہیں تھا اور اس دور میں ایسے ہے اور آج کی جنریشن پڑھنا نہیں چاہتی، یہ اس میں کوئی دو رائے موجود نہیں ہے کہ یہ بات جو ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے جو ہے وہ کچھ انوکھا کہہ دیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ کوئی بات یا کوئی چیز بنتی نہیں ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کوئی جواب بھی جو ہے وہ نہیں بنتا۔ لیکن جب والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سیف رہیں تو پھر آپ کو بھی اس کے لیے اسٹریٹجیز، پلاننگز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنی چاہیے، اور مزید بچوں کی چھٹیوں میں جو ہے اضافہ کرنا چاہیے۔ جنید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے رپورٹر۔ جنید آپ بتائیے گا کیا کہتے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رپورٹ بنائی ہے، کیسے بچے ٹٹرتے ہوئے سردی میں جو ہے وہ اسکول جا رہے ہیں۔ ہم کوئی اللہ معاف کرے ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہے، ایجوکیشن ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے اور بچوں کو بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، ملک پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت۔ لیکن بڑے بڑے شہروں میں، بڑے بڑے ملکوں میں جب سردی کی نوعیت شدت بڑھتی ہے، گرمی بڑھتی ہے، تو اس وقت بچوں کو جو ہے وہ چھٹیاں دی جاتی ہیں، ان کی صحت پہلے ہوتی ہے۔ بیمار بچے کیا پڑھائی کریں گے؟ اگر بچے بیمار ہو جائیں گے تب بھی تو آپ انہیں چھٹیاں دیں گے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل نبیہ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو فرسٹ آف آل میں بات کروں گا، وہی ہم بات کریں اسٹوڈنٹس کی، اور خاص طور پر وہ ننھے منھے بچے جو ابھی 1 سے 5 کلاس تک ہیں، جن کی اتنی کیپیسٹی نہیں، اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس ویدر کو جو ہے ٹیکل کر سکے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر لاہور کی بات کریں تو شہر لاہور پہ جو ہے دھند نے ہر طرف جو ہے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ خاص کر اگر دن کے اوقات میں بات کریں، صبح کے اوقات میں، صبح 6 سے لے کے اگر آپ بات کریں 10 بجے تک آپ کو یہ شدت زیادہ محسوس کی جائے گی، اور رات کے اوقات میں دھند کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جس کے باعث ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایئرپورٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں تو ایئرپورٹ پر حد نکاح جب 50 میٹر سے بھی کم رہ جاتی ہے، ویسے تو 400 میٹر سے بھی کم رہ جائے تو ایئرپورٹ پر حد نکاح کم ہونے کے باعث جو ہے وہ آپریشن ڈیلے کر دیا جاتا ہے، یا پھر پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے، یا پھر اسلام آباد کی طرف فلائٹ موو کروا دی جاتی ہے اگر باہر سے آ رہی ہے، یا پھر یہاں سے جانی تھی تو شیڈیول چینج کر دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اب کسی بھی چیز کا بھی ہم بات کرتے ہیں تو پھر چینج آتا ہے، فرق پڑتا ہے، یہ ویدر جو ہے کافی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ابھی جس طرح آپ نے کووڈ کا ذکر کیا تو کووڈ میں بھی کافی اثر انداز رہا اسٹڈی وغیرہ، یہ ہماری ایجوکیشن وغیرہ۔ لیکن اب چیز یہ ہے کہ ابھی ہم بات کریں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، جو ننھے منھے بچے ہیں ان کے لیے کیا لائحہ عمل بنایا جا سکتا تھا، کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمیں بہتر، ہم بات تو ہم وہی کرتے ہیں نا کہ جو بہتری کے لیے ہو، نہ کہ تنقید کی جائے۔ اچھا جنید، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ہاں سولوشن کیا ہے، بالکل میں اسی طرف آ رہی
रही हूँ। ये है कि अब जो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में हमारी भी प्री प्रेप में है या फिर कोई भी क्लास है, जो छोटे बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये होना ये चाहिए था कि उनकी मैंने खुद ऑब्जर्व किया, हमने मुख्तलिफ स्कूल्स की टाइमिंग्स वगैरह चेक की, तो हमें मालूम हुआ कि 7 to 8:15 ये मोस्ट ऑफ द टाइम है जहाँ पे जो है स्कूल ओपन किया जा रहा है। और सख्त सर्दी की शिद्दत जो है वो मासूम से बच्चे जो है वो बियर कर रहे हैं, बियर करते हुए उन्हें वालदैन भी, आपने फुटेजेस भी देखी, कोई बाइक्स पे आ रहा है, कोई व्हीकल्स पे आ रहा है, और मोस्ट ऑफ हमारे इस तरह के पेरेंट्स हैं। लाहौर की अगर बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो आपको पता है कि ये ज्यादा रिच पीपल वगैरह नहीं है, तो ये जितने भी मॉडरेट। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया राना लियाकत अली साहब ने, जनरल सेक्रेटरी हैं टीचर्स यूनियन पंजाब के। देखते हैं कि वो वाले से जो है वो अपना क्या मौकफ देते हैं कि इतनी सर्दी है, साथ में पोल्यूशन है, ठिठरते हुए सुबह बच्चे, मासूम प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो है वो रोते पिटते जो है वो स्कूल जा रहे हैं, 2 दिन हो गए हैं, और इस सूरत हाल में क्या बच्चों को छुट्टियां नहीं मिलनी चाहिए? क्या पढ़ाई का नुकसान जो है वो इस 10 दिन में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगा? क्या बच्चों की PhD रुक जानी है इस वक्त में, कि क्या सूरत हाल है कि मतलब हमने इसी वक्त में बच्चों को काबिल बनाना है? हमारे साथ है राना लियाकत अली साहब, जो बताएंगे हमें कि वो उनका मौकफ क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बात पता क्या है जी? अगर तो हम सर्दी की तरफ जाएं तो वो शिद्दत है उसमें, ठीक है जी। छोटे बच्चे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस काबिल नहीं है कि बच्चों को सर्दी से बचा सके जी, सर यही बात है। लेकिन क्या हम पहले ही हमारा तालीमी सेशन जो है जो 1 साल का होता था वो 8 माह का हो गया। 1 अगस्त से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और जो कोर्स हमने 1 साल में मुकम्मल करना था उसको 8 माह में हमने मुकम्मल करना था। बिल्कुल दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है। अब अगर उसमें से भी अगर हम 20 दिन निकाल दें, आगे मर्दमशुमारी की हमारी ड्यूटियां आ रही हैं, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, 1 फरवरी से हमारी मर्दमशुमारी स्टार्ट। सर लेकिन जो है ना, लेकिन जहाँ आ जाए वहाँ लड़ाई हो जाती है कसम से। लेकिन आप सही है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको बात करती हूँ जी। इसका हल मैं आपको बताता हूँ जी, बताएं। कि छुट्टियां देने की बजाय क्या ही अच्छा होता है, गवर्नमेंट जो सुबह 8:30 बजे की बजाय 9:30 बजे स्कूल ओपन करती, ताकि उस वक्त थोड़ा सा सर्दी की शिद्दत में कमी आ जाती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जहाँ पर आपने 2:30 बजे या 2:45 बजे स्कूल ऑफ करने हैं, वहां पर आप इनको 2 बजे कर दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। उससे ये होता है कि बच्चे जो है ना सर्दी से बच जाएंगे जी। लेकिन स्कूल क्लोज करना भी कोई हल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पर पहले ही इतना बर्डन है कि हमने 1 साल का जो सिलेबस था, निसाब था, उसको हमने 8 माह में करना था मुकम्मल। अब अगर हम उसमें से तकरीबन 2 महीने निकाल दें मर्दमशुमारी वाले और ये छुट्टियों के, सर मर्दमशुमारी के असरात बच्चों पे क्यों डाल रहे हैं? मर्दमशुमारी जो है उसके लिए जो है वो कुछ और जो है वो प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए ना। टीचर्स जो है वो कहीं और से जो है वो बात वही बात है ना सर, हमारे पास प्लानिंग नहीं है, पॉलिसीज नहीं है। हर वो काम जो कोई ना करे वो असातिज़ा ने करना है, बस यही बात है ना। आप असातिज़ा को कहाँ जो है वो इस्तेमाल करेंगे? जब असातिज़ा स्कूलों में नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ाई से कैसे पढ़ेंगे कैसे? सर वही तो बात है। बेहतर ये था कि ये तालीमी इदारे खोलते और टाइम जो है 8:30 की बजाय 9:30 बजे कर देते हैं, और उधर 2:30 की बजाय 2 बजे तक स्कूलों को जो है ना वो खोला जाता। आपको भी पता है लियाकत साहब, आपको भी पता है कि सुबह के वक्त 10 बजे तक जो है वो शदीद धुंध की कैफियत होती है, और सुबह के टाइम सर्दी भी शिद्दत इख्तियार करती है। 11 बजे के बाद जाके कहीं जो है वो सिनेरियो या मौसम काबिले गौर आता है। पंजाब के कुछ इजला ऐसे हैं कि जहाँ पर धुंध वगैरह बहुत कम होती है, और कुछ जिला में जो है ना वो धुंध ज्यादा होती है। जी, लेकिन उनको अगर मकामी हालात के मुताबिक अगर आप अपना शेड्यूल बना लें तालीम देने का, तो मेरा ख्याल था कि बर्फानी इलाकों में भी बच्चों को तालीम दी जाती है। आप यूरोपियन कंट्री में चले जाएं तो वहां पर जो है ना बर्फबारी भी हो रही होती है और तालीमी इदारे भी खुले होते हैं, लेकिन वहाँ पर सर उनको माहौल भी तो दिया जाता है ना, सेंट्रली हीटेड माहौल होता है उनका, फैसिलिटीज होती हैं जी। लेकिन इसका हल जो है ना वो हल यही है कि तालीमी इदारे अगर खोलने हैं आपने तो इसका टाइम चेंज कर लिया जाए, ये भी बेहतर तजवीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बंद ना किया जाए, क्योंकि हम पे कल को अगर बच्चों के रिजल्ट नाकस आएंगे तो फिर जिम्मेदारी साजा पर ही डाली जाएगी। और आपको पता है कि 15 या 20 दिन बच्चा घर रह के है तो वो बिल्कुल कोरा होकर वापस आ जाता है, और यही दिन पढ़ाई के हैं बच्चों के, क्योंकि हमने मार्च में इनका एग्जाम। आपको लगता है राना साहब, आपको लगता है कि बच्चे जो मेंटली डिस्टर्बेंस के साथ जो है वो जब स्कूल आएंगे सुबह सर्दी में ठिठरते हुए, तो क्या वो मेंटली प्रिपेयर होंगे पढ़ाई के लिए? क्या जबरदस्ती ठोसने वाली पढ़ाई जो है वो उनको समझ आएगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए हम भी इसी माहौल से गुजरे हैं। सर वो दौर और थे, मिनिस्टर साहब भी यही कहते हैं, वो दौर और थे। ठीक है आपकी बात, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना स्कूल बंद ना करें, आप इनका टाइम रिलैक्स कर दें, इनको जो थोड़ा सा
کہ چلیں جہاں پر 5 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے وہاں پر 3 گھنٹے ہو جائے، لیکن بچے تعلیم کے ساتھ ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا اچھا چاہیے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، 10 دن اگر مزید جو ہے وہ بڑھا کے ٹائمنگز کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیا جاتا تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہو جانا تھا پڑھائی کا۔ ہاں آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ 10 دن کے بعد ہماری مردم شماری شروع ہو جانی ہے۔ سر یہی تو بات ہے، مردم شماری میں جو ٹیچرز آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ چھوٹے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نے تو اپنے سے ہی کوشش کرنی ہے کہ بچے کو کچھ نہ کچھ ہم ٹائم دے پائیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے تو کوشش کرنی ہے، آپ تو ظاہر ہے ٹیچرز کو دیکھ رہے ہیں، بالکل آپ نے تو کرنا ہے، بھی خراب نہ آئے، بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن یہ تو ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے نا کہ اساتذہ کو ایسی ڈیوٹیوں پر نہ لگائیں جس سے تعلیمی حرج ہو بیٹھے۔ جی بات یہ ہے کہ آپ اساتذہ کو کیوں استعمال کریں مردم شماری کے لیے؟ آپ حیران ہوگی کہ ہماری خواتین اساتذہ کو بھی لگا دیا گیا ہے کہ جو بیچاری گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گی، نوک کریں گی۔ سر یہ ایک استاد کا جو ہے وہ مقدس پیشہ جو ہے وہ اس لیے رہ گیا ہے، اس کی تذلیل کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی کو بات کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر سسپینڈ کر دیتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک اسکول کی خواتین جو ٹریننگ میں نہیں گئی 24، ان کو اے سی صاحب نے لکھ کے بھیجا کہ جن کو معطل کر دیا جائے، ان کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ اچھا صحیح ہے، مطلب اساتذہ آپ وہ جو آگے مردم شماری ہے اس سے کہ وہاں پر تو حرج ہونا ہی ہے پڑھائی کا، تو اس کو کور کرنے کے لیے سردی میں بچوں کو اسکول بھیج دیں تاکہ بچے بیمار ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا درمیانی راستہ نکالنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بچوں کو ان کی تعلیم کا حرج بھی نہ ہو اور ان کی زندگیاں بھی جو ہے نا وہ بھی محفوظ رہیں، اور اس کا بہتر حل یہ تھا کہ ہم 9:30 بجے یا 10 بجے اسکول اوپن کرتے اور ان کو 2 بجے تک 3 گھنٹے پڑھائی کراتے اور اس کے بعد ان کو گھروں کو بھیج دیتے۔ ہاں جی 3 گھنٹے پڑھائی کرا لیں، بالکل صحیح، بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ مشورہ دیا ہے۔ اور یہ گورنمنٹ آج بھی آپ کے چینل کے وساطت سے میری ارباب اختیار سے، سیکٹری اسکول سے، منسٹر سے یہی مطالبہ ہوگا کہ آپ صبح 8:30 کی بجائے اسکولوں کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ 9:30 یا 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک کر دیں، تاکہ ہم اس عرصے میں بچے سردی سے بھی محفوظ رہیں گے اور اساتذہ بھی ان کو آرام سے پڑھا لیں گے، اور ساتھ ساتھ جو مردم شماری کا شیڈیول ہے اس کو بھی چینج کیا جائے۔ زیادتی ہے جی، بہت بڑی زیادتی، یہ کم از کم ہمارا مارچ میں ہونا چاہیے یا اپریل میں ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، یہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ بس جو من مرضیاں ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، رانا لیاقت علی صاحب جنرل سیکرٹری یونین پنجاب ہمارے ساتھ آن کال موجود تھے، آپ نے ان کی بات سنی کہ مردم شماری کے لیے اساتذہ کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سردیوں میں اسکول کھول دیے گئے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ٹھٹرتی ہوئی سردی میں جو ہے وہ اسکول جائیں، کیونکہ آگے تو ٹیچرز کی ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں اور آگے تو جو ہے وہ ٹیچرز نے گھر گھر جا کے دروازے کھٹکا کے پوچھنا جی آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں اور کون کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے لیے ہمارے پاس اور لوگ نہیں ہیں، اساتذہ ہی کیوں؟ ہم بچوں کا پڑھائی کا نقصان یہاں سے بھی کر رہے ہیں اور یہ 10 دن چھٹی نہ دے کے بچوں کا تباہ کن نقصان ہو جانا ہے، اور آگے جا کر جو ہے وہ ہم نے جو اساتذہ کو، جو اپنے استاد ہیں جن کی ایک قدر و قیمت ہے، جن کا ایک معیار ہے، ان کو ہم نے گھر گھر جو ہے وہ بیلے بجانے اور دروازہ کھٹکانے پہ لگا دینا ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ بہرحال جی کیونکہ یہ پورا سچ ہے اور ہم نے پورا سچ بولنا ہے اور ہم بولتے ہیں، یہاں پہ ہمیں جواب چاہیے اس چیز کا، آپ جو ہے وہ ہمیں جواب دیں۔ منسٹر صاحب ویسے تو کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایسے نہیں تھا، اب وہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے ہمارے دور میں ایسے نہیں تھا، بھائی کسی کے دور میں بھی نہیں تھا، میرے دور میں بھی ایسے نہیں تھا، لیکن آج کا دور جو ہمارے بچوں کا دور ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، آج جو ہمارے بچے جس فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ جی جنید آپ بتائیے گا، ظاہر ہے آپ نے ساری بات بھی رانا صاحب کی سنی ہے، ٹیچرز کو بھی آگے مردم شماری کے لیے جو ہے وہ نکلنا ہے جس کی وجہ سے پڑھائی کا آگے بھی نقصان ہونا ہے، تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے اب یہ 10 دن جو ہے وہ مزید اپڈیٹ نہیں کیے جا سکتے تھے، لیکن ٹائمنگ کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے کہ اگر بچوں کی ٹائمنگ جو ہے وہ بڑھا دی جائے، 10 بجے سے لے کے جو ہے وہ 2 بجے تک کی ٹائمنگ کر دی جائے تو یہ بھی تھوڑا جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، دیکھیں یہ ٹیچرز کا آپ کے سامنے پوائنٹ آف ویو آ گیا، کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ اب جو ہے آگے مردم شماری کے لیے ٹیچرز کو یوز کیا جا رہا ہے، اور مختلف سٹیز میں ہم دیکھیں گے، تحصیلوں میں دیکھیں گے ٹیچرز آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اب ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر اسی وجہ سے جو ہے گنجائش وہ ختم ہو گئی تھی، پہلے 1 ویک کی گنجائش تھی اور اس بارے میں غور بھی کیا جا رہا تھا کہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے ویکیشنز کو، اور اب پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ کہا بھی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا کہ اب ہم لاہور میں بھی دیکھیں گے اور لاہور کے گردنواں پنجاب بھر میں جو ہے آگے 11 تاریخ سے جو ہے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو 13 تاریخ تک رہے گا، جس کے باعث ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں بھی
वहाँ पे भी इस तरह के मकामात में जो है बर्फबारी भी जो है वाक़ई हुई, और लाहौर के गिरदो नवाह पे भी हम देखेंगे मौसम काफ़ी ज़्यादा स्वेर होने जा रहा है। इसलिए शहरियों से ये तलकीन की जा रही है, कहा जा रहा है कि वो घर में रहें, और ख़ास तौर पर जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो स्कूल जाएं। वो ये टाइम था कि जिस टाइम पे उन्हें ज़रूरत थी कि वो घर में रहे, केयरिंग रहे और सेफ रहे। और हम देख रहे हैं कि अब जो सुबह की टाइमिंग है, जिस तरह से उन्होंने रिलैक्सेशन की गुंजाइश है, तो वही बात के अब अगर टाइम जो है 9:30 की बजाय 10 बजे तक, या 8 की बजाय 10 बजे के इर्द गिर्द तक, और हम देखते हैं खासकर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं 5th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए अगर इस तरह की रिलैक्सेशन दे दी जाए तो ये बेहतर रहेगा। और दूसरी जानिब हमने देखा कि ये टीचर्स जो हैं, इनकी अब जब आगे जितना भी आगे ये करेंगे, मर्दमशुमारी में पार्टिसिपेट करेंगे, आगे तालीमी हर्ज तो इनका वहीं पर होगा। और अब से जो है, जिस तरह उन्होंने कहा कि अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक टीचर गैर हाजिर रही तो उनके खिलाफ एसी साहब ने एक्शन ले लिया, और ये आपको मुख्तलिफ लाहौर के इलाकों में भी इस तरह की आगे सिचुएशन मजीद नजर आएगी। मतलब यहाँ पे गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। असल वजह बनेगी ये जो बच्चों की तालीम का हर्ज होगा, और यही वो चीज़ें हैं जिसके बारे में जो है पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो मौसर हिकमत अमली बनाए, चाहे वो मौसम की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी मर्दमशुमारी की सूरत में हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हमें सामने आती है तो उसके लिए प्रॉपर हिकमत अमली बनानी चाहिए। और क्योंकि ये खासकर प्रोग्राम करने का भी मकसद ये है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेहत की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, उनके वालिदैन वो मजबूर है। वालिदैन को जब पाबंद कर दिया गया कि आपने बच्चों को स्कूल लाजमी लेके आना है, और इसलिए हमने देखा कि फर्स्ट डे जो था वो 50% स्टूडेंट्स भी ऑफ रहे, वो स्कूल में ना जा पाए, और टीचर्स भी ऑफ रहे। रीजन यही है कि कुछ की वैसी तबीयत खराब है, नासाज है, और बच्चे पहले बीमार हैं, वालिदैन खुद बीमार हैं। ये सिलसिला ऐसे चल रहा है। आप ये देखें कि मेरी तबीयत इतनी खराब रही है, चेस्ट इन्फेक्शन इतना स्वेर था, और मेरे घर में बच्चों को भी और मुझे भी, हम सब इस चीज़ से जो गुजरे हैं। पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क, पूरा शहर हमारा लाहौर का जो है वो इस सिचुएशन से जो है वो गुजर रहा है। इस सिचुएशन में थोड़ा सा जो है वो समझना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे मर्दमशुमारी के चक्कर में आप बच्चों को इतनी सर्दी में जो है वो स्कूल बुलाने के लिए आपने स्कूल खोल दिए हैं कि ये 10 दिन जो है वो शदीद पढ़ाई कराओ, इनको स्कॉलर बना दो, और इस वक्त में जो है 10 दिन में ये स्कॉलर बन जाएंगे, उसके बाद जो है वो मर्दमशुमारी स्टार्ट हो जाएगी, तो बच्चों का वैसे ही हर्ज होना है। ऐसा ना करें। जो बच्चे बीमार हैं, वालिदैन से जो है वो अपील है कि वो उनको बिल्कुल ज़बरदस्ती स्कूल मत भेजें, क्योंकि बच्चे बीमार हैं ऑलरेडी। अगर मज़ीद सर्दी लग गई तो ये बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर बच्चों को जो है वो कुछ भी हो जाता है, इस वक्त में संभालना, आम बड़े बंदे को बुखार चढ़ जाए तो बुखार जो है वो उतरना मुश्किल हो रहा है। पता नहीं किस किस किस्म के वायरसेस जो है हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं, तो बच्चे तो मासूम हैं। और ये जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, मॉन्टेसरी बच्चे हैं, इनके लिए ख़ास तौर पे टाइमिंग्स जो हैं वो शेड्यूल जो है वो हुकूमत से हमारी अपील है कि ख़ास टाइमिंग 10 बजे से लेकर जो है वो 1 बजे तक या 2 बजे तक इनके टाइमिंग्स रखे जाएं। इतना तो इन बच्चों ने पढ़ना भी नहीं होता, वो तो खेलने कूदने के लिए स्कूल जाते हैं जो मॉन्टेसरी क्लासेस के बच्चे हैं। तो मासूम बच्चों पे इतना जुल्म ना ढाएं। हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं इस वक्त, जो 1 क्लास से प्राइमरी तक के बच्चे हैं, उनके लिए ख़ास किस्म का टाइमिंग रखा जाए। हुकूमत से हमारी अपील है, सीएम साहब से मेरी अपने प्रोग्राम के थ्रू अपील है कि पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाए, इनके लिए कम टाइम दिया जाए, 10 बजे इनका स्कूल लगे और 12-1 बजे जो है वो इनको ऑफ दे दी जाए, ताकि ये अपने घर में जो है वो सिक्योर रहें और ठंड से जो है वो बच सके। बहुत शुक्रिया आपका जुनेद कि आपने जो है वो एक अहम मौजू हमारे साथ शेयर किया। इस वक्त ये करंट मौजू है, करंट इशू है, और सबसे बड़ा इशू है वालिदैन के लिए, टीचर्स के लिए और उन मासूम बच्चों के लिए जिन्हें सुबह उठकर जो है वो स्कूल जाना पड़ रहा है। बच्चों, थोड़ी सी हिम्मत करो, अपनी विल पावर से जो है वो काम लो। आपने पढ़ना है, इस मुल्क के मेहमान बनना है, आपने बिल्कुल जो है वो किसी की बातों में नहीं आना, टेंशन नहीं लेनी। थोड़ी सी हिम्मत और हौसले से आप जो है वो पढ़ें लिखें। लेकिन अगर ज़्यादा ठंड लगती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ और मामलात हैं, तो आप जो है वो मेडिकल देकर बच्चों की छुट्टी ले सकते हैं। इस तरह से बच्चों पर जुल्म और ज्यादती मत करें। हुकूमत से भी हमारी अपील है, वालिदैन से भी अपील है, और ख़ास तौर पे टीचर्स से भी अपील है। इसी के साथ ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं से ज्वाइन करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा।